नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र चैत्र पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी, बहुत खास अच्छी। कहीं आपण भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत देखिले आपण माने जानी परिबे जे आपणक पई बा आपणक राशि पई भिडियोटी काहेकि खास रही अछि। आपण आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु। एही सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही चैत्र पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण प्रमुख 3टी ग्रहंकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन आपणकू किछि शुभ फल प्रदान करिवो एवं किछि अशुभ फल प्रदान करिवो। एही मार्च मास 29 तारिख दिन शनि निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती एवं एही एप्रिल मास 4 तारिख दिन मंगल तांकर निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती एवं एही एप्रिल मास 14 तारिख दिन सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपणक जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही चैत्र पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे बा आपणक राशि रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेउअछि। एही 3टी प्रमुख ग्रहंकर राशि परिवर्तन फल रे विशेष करी एही चैत्र पूर्णिमा परठारू कौन सबु बड़ परिवर्तन घटिबो से विषय रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। केतु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। राहु शुक्र शनि बुध एवं सूर्य आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर 10म भाव रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर 11 भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे सेही ग्रह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव बहुत अधिक रहिबो। तेबे बंधु माने जदि आमे आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा कुंडलीर प्रथम भावरु आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि जणा पड़े एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम किपरि रहिछि जणा पड़े। आपणकर राशिर राश्याधिपति कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती एवं से सेठारे राहुंकर प्रभाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे ग्रहण दोष सृष्टि करुछंती। किंतु एही एप्रिल 14 तारिख दिन ठारू सूर्य आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव को चलन करिवे एवं आपणकर भाग्य भाव रे उच्चस्थ रहिबे, जहा फल रे आपणक स्वास्थ्य रे आपण कोनोसी भी समस्या देखिबे नाही, अर्थात आपणकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। जदिबा आपण पूर्वरु आपणक स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखुदिले ताहा मध्य आपणकर धीरे धीरे सुधार आसीबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम अधिक ग्रोथ हेबो। जदि आपण डायबिटीज ब्लड प्रेशर किंबा आपणकर रक्त रे इन्फेक्शन एलर्जी भली किसी समस्या चलुथिला एवं एही समस्या आपणक जीवन रे दीर्घ दिन धरी चलीथिला ताहा मध्य धीरे धीरे कम हेबा पई लागिबो। आपणकर षष्ठ भावर स्वामी होउचंती शनिदेव, जे कि आपणकर अष्टम भाव रे राहुंक प्रभाव रे विराजमान अछंती। तेणु करी आपण मानसिक चिंताग्रस्त रहिबे, जहा फल रे आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या हेबा सहित मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल अनुभव करिवे। आपणकर जीवन रे परिवर्तन एही 14 तारिख परे निश्चय आसीबो, अर्थात एही चैत्र पूर्णिमा परे आपणकर सुधार आसीबो। आपणकर राशिर स्वामी हेउचंती सूर्य देव, जे आपणकर भाग्य भाव तथा नवम भाव को चलन करिवे, जहा द्वारा आपणकर भाग्य मजबूत हेबो। एही समय रे जदि आपण आपणकर भाग्य रिलेटेड कोनोसी भी कार्य करूछंती
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ବା ଅନ୍ୟଶେଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ଧନର ଅଭାବଟି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଇନକମ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଆଡ଼େ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦୌ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏବେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି, କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମନ ଚାହୁଁଥିବା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି, କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ବା ମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବା ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ନିକଟତର ହେବେ ଏବଂ ଉଭୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆନିଆ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ସିଏ ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିଅଛି। ଗୁରୁ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ ବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେମାନେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହେଉଥାଏ ବିବାହର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେଠାରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ
चेंज होई पारे आपनकु पदोन्नति मिली पारे आपण जेकोसी परिवर्तन आपणकर कार्य क्षेत्र में आपण देखा पाइबे एवं एही परिवर्तन आपनकु सफलता प्रदान करिवो। जदि व्यापार वाणिज्य क्षेत्र देखिबा तो आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल रही। जो माने सुना गहना व्यापार करुछंती बा किरानी व्यवसाय करुछंती बा पनीपरिबा व्यवसाय करुछंती सेमानक पई बहुत भल समय रही अछि। आपणकर इनकम बढ़िवा सहित आपणकर व्यापार बहुत भल रहिबो। आपण आपणकर व्यापार को बढ़ाइबा पई मध्य चिंता करि पारंती। मोटामोटी भाव में देखा गले एही चैत्र पूर्णिमा परे आपणकर भाग्य गोटे नूतन मोड़ आनिबो। तो बंधु माने आपण मानकर जो अशुभत्व गुड़िक रोचे से गुड़िक खंडन करने बा आपण को अधिक शुभ फल पाइबा पई आपण प्रत्येक दिन सूर्यंकर बीज मंत्र जप 108 थर निश्चय करंतु। आपण प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं आपण सबुदिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। यह आपणक पई बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकट रे मोर एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।